Dol nagapangita ba kag affordable nga CTPL insurance para sa imong sakyanan ug motor diri sa Davao? Tara dol, bari ko ninyo. Dol nagapangita ba kag barato nga insurance diri sa Davao para sa renewal sa imong motor ug sakyanan? Well, tagaan ta kag idea dol kung asa ka makabarato. Ug mao din ni dol ang JAG RSG Non-Life Insurance Services. Isa ni sila dol nga naga-offer og affordable nga insurance diri sa Davao. Kung motor imong unit for only 300 pesos, 350 pesos sa tricycle, 600 pesos sa sakyanan, ug 750 pesos sa van ug 1,000 sa truck. Ug dili lang kay kanadol, naga-offer sa sila og insurance sama sa construction vans, fire insurance, inland marine insurance, ug personal accident insurance. Ug pwede pud ka magpa-assess sa ila sa tanan nimong LTO transaction. Ug ang location nila dol nahimutang sila diri sa May Ikulan. Atbang lang sila aning Metrobank. Kung makabantay ka ng bag-o gi-construct diha nga National University, tapad sa SM Ikulan, right side makakita kag Metrobank og Mercury Drug. Atbang ana makita ra nimo na sila. Ug napud sila other brands sa Agdao, nahimutang sila sa Phoenix Gasoline Station, atbang sa MCore Appliance Cabagyo Street, Agdao, Davao City. Ug sa Panabo branch nahimutang sila sa Star Fuel Gasoline Station, Santo Niño Street, Panabo City. Ug likod lang sila sa Merinol College.